അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ സഫർ മാസത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സഫർ മാസത്തിൽ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നീട്ടാതെ തന്നെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകൾ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്ർ എല്ലാവരും 100 തവണ ചൊല്ലണം. ആ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത ഗുണങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ അത് കാരണമാണ്. 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ ദാരിദ്ര്യമില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഇത്രയും അത്ഭുത ദിക്ർ എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 إن شاء الله നേരത്തെ മഹത്വം പറഞ്ഞ അത്ഭുത ദിക്ർ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് സആദ വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സആദ. എല്ലാവരും 11 തവണ കുറിച്ച് ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن شاء الله ممكن صلاة الكمالية أتملاة الصلاة الجلية മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله ممكن صلاة العالي القدر 11 തവണ ചൊല്ലാം, 10 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله നമുക്കനി നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് 11 തവണ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലും. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما لا سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صلي على جميع الأنبياء. ഇൻഷാല്ലാഹ് നമുക്കിനി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. ഒരു തവണ اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله ممكن تب الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇമാമുൽ ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പതിവാക്കിയ സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. صل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه. صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. صل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله نسيرك الرحمن إن شاء الله. دعاء لك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا فمولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار يا الله. നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ദിക്റുകൾ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ദിക്റിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. പാവങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കളും പേരമക്കളും, ജിദാദീങ്ങള്, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വഅംബിയ മുർസലീങ്ങള്, സ്വാലിഹീങ്ങള്, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മജ്‌ലിസുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണമല്ലോ, നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ലോ, നമ്മുടെ രഹസ്യം നന്നാക്കണമല്ലോ, നമ്മുടെ പരസ്യം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ എല്ലാം നന്നാക്കി കളയണം റഹ്മാനെ. നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടു ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഓരോ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിന്നിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്, മക്കളടക്കമുണ്ട്. നീ ആജിലായ ശമനം നൽകണമല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ, ആഫിയത്ത് പറയുമ്പോൾ നന്ദിയുള്ള സബറുള്ള ക്ഷമയുള്ള അടിമയാവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നമുക്കെല്ലാം നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ല. മരണം വരേക്ക് മാരക രോഗങ്ങൾ തരല്ലയല്ല, വിഷമങ്ങൾ തരല്ലയല്ല, പ്രയാസങ്ങൾ തരല്ലയല്ല, ശാരീരിക ക്ഷീണം തരല്ലയല്ല. പ്രച്ചവനെ, മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് ബാധിതരാക്കല്ല റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങൾ തന്നാലെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളും എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും സന്തോഷവും റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണം റഹ്മാനെ. സിഹ്ർ കണ്ണീറുകൾ നീ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കിരിമുറിക്കേണ്ട മരണം തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, നല്ല ജോലി നൽകണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. കടമുള്ളവരുണ്ട്, തീർക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലോ. പഠിച്ചവനെ, ഐശ്വര്യമുള്ള സന്തോഷമുള്ള നിന്നെ മറക്കാത്ത നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവർക്ക് മോചനം നൽകണം അല്ലാഹ്.
നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുത്തായ തങ്ങളോട് സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഭൂമുഖമനാമിൽ കാണാൻ പാവികളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.